Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya.
Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надии, Невского, Товского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки,
Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya.
Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки,
Часового Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и ФH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь».
ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надеи, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы ФХ-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и ФH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya.
Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Товского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки,
Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и ФH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надеи, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya.
Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надеи, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки,
Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надии, Невского, Товского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya.
Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки,
Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и ФH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya.
Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного,
Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и ФH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya.
Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного,
Григоровке, Часова Яра, Красногоровке, Максимiliaновке и Константиновке. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и ФH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надеи, Невского, Товского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часового Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya.
Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kimburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки,
Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и ФH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kimburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь».
ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы М100Б, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya.
Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надии, Невского, Товского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки,
Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и ФH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Товского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya.
Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надеи, Невского, Торского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки,
Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надеи, Невского, Товского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часового Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya.
Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надеи, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки,
Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и ФH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надеи, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya.
Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Кабаевки, Стремаховки, Розовки, Надеи, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки,
Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya.
Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Товского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки,
Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и ФH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya.
Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надеи, Невского, Товского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки,
Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надии, Невского, Товского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya.
Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Товского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки,
Часового Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и ФH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надеи, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь».
ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск Днепр нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Войск Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya.
Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Товского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки,
Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и ФH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надеи, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya.
Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки,
Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надии, Невского, Товского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы Харьковки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor.
Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya.
Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надеи, Невского, Товского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки,
Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и ФH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей,
152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya.
Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки,
Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского и Леснического. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya.
Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kimburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки,
Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надеи, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часового Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya.
Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки ВС «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надеи, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного,
Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и ФH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya.
Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburn-Spit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки,
Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм гаубицы М198, М777 и ФH-70, 152-мм гаубицу МСТБ, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122-мм гаубицы Д-30 и 3 105-мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егерской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надии, Невского, Товского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиации, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya.
Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut. Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремоховки, Розовки, Надии, Невского, Торского, Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки,
Часового Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 миллиметровые гаубицы М198, М777 и ФH-70, 152 миллиметровую гаубицу МСТБ, 122 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 миллиметровые гаубицы Д-30 и 3 105 миллиметровых орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 миллиметровое орудие Д-20 и 122 миллиметровая гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов. Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York, atau Novgorodskoye versi Rusia melansir video merebut kota Sudza di wilayah Kursk. Jatuhnya New York membuka jalan pasukan Rusia merebut Torets, benteng utama Ukraina lainnya di Donbas. Kedua kota tersebut dijaga ketat oleh militer Ukraina sejak permusuhan pecahnya kudeta Maidan yang didukung Barat pada 2014. New York dan Torets keduanya terletak kurang lebih 24 km dari Gorlovka, sebuah kota Donbas markas milisi Republik Rakyat Donetsk sejak 2014. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan merebut kota Artemovo, yang disebut Zalizne di Ukraina. Kota Zalizne terletak dekat dengan kota New York dan Torets. Zalizne memiliki populasi sekitar 5.000 jiwa pada awal tahun 2022, menjadikannya salah satu tempat terbesar yang direbut oleh pasukan Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Jet tempur
Pertempuran jarak dekat, tentara Ukraina kewalahan dan angkat tangan menyerah ke unit Vostok Rusia. Di arah Ugledar, prajurit pasukan khusus kelompok Vostok menyerbu posisi pertahanan musuh di malam hari. Kontak senjata terjadi. Personel angkatan bersenjata Ukraina buru-buru mundur untuk berlindung dan mulai membalas tembakan. Namun benteng pertahanan terakhirnya diserbu dengan granat. Terus bergerak di sepanjang parit, tentara kami bertemu dengan personel musuh yang masih hidup. Mereka membuat keputusan bijak tidak melawan dan menyerah, demikian keterangan video relawan Timur Jauh Rusia. Setelah menyelesaikan tugas, personel Vostok Rusia bersama para tahanan meninggalkan posisinya. Jet tempur dan heli pemburu kejar tentara Ukraina di Kursk siang dan malam. Pasukan Rusia tak membiarkan personel Ukraina keluar dari wilayah Kursk setelah serangan sejak 6 Agustus. Militer Rusia merilis rekaman kru penerbangan menyerang musuh di daerah perbatasan Kursk siang dan malam. Pesawat pembom Su-34 pada malam hari melancarkan serangkaian serangan dengan bom berpemandu, FM dengan UMPC, terhadap konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman lain, heli pemburu malam Mi-35M menyerang kendaraan lapis baja yang disamarkan pada koordinat yang ditentukan oleh penembak pesawat depan. Menurut laporan intelijen, personel dan kendaraan militer angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan. Tak ada jalan kembali bagi musuh, demikian keterangan videonya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman unit Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina melikuidasi gudang persenjataan Angkatan Bersenjata Rusia di Kinburnspit di Laut Hitam. Gudang dihancurkan dengan serangan bom yang dijatuhkan dari drone. Pengendali drone menuntaskan tugasnya dengan melenyapkan gudang senjata tersebut.
Группировка войск «Север» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированием 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районах Глубокого, Липцов и Волчанска. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую машину реактивной системы залпового огня, 3 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригады, 103-й, 110-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады Национальной гвардии Украины в районах Табаевки, Стремаховки, Розовки, Надии, Невского, Торского и Серебрянского лесничества. Отразили 4 контратаки штурмовых подразделений 12-й бригады «Азов» и 23-го отдельного стрелкового батальона. Потери противника составили до 440 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М198, 2 гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. Подразделениями южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 54-й, 69-й механизированных, 56-й, 59-й мотопехотных, 143-й, 144-й пехотных, 10-й горно-штурмовой бригад, 116-й и 117-й бригад территориальной обороны в районах Верхнекаменского, Переездного, Григоровки, Часова Яра, Красногоровки, Максимiliaновки и Константиновки. ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, 4 пикапа, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм гаубицы М198, М777 и FH-70, 152 мм гаубицу МСТБ, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 122 мм гаубицы Д-30 и 3 105 мм орудия М119. Уничтожены 7 полевых складов боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты МиГ-29 воздушных сил Украины, 3 управляемые авиационные бомбы «Хаммер», 11 реактивных снарядов «Химарс» и 91 беспилотный летательный аппарат, в том числе 53 вне зоны проведения специальной военной операции. Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В результате успешных действий подразделений группировки освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 32-й, 47-й, 100-й механизированных, 68-й Егельской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 109-й бригады территориальной обороны в районах Дзержинска, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки. Отражены 5 контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады Национальной гвардии Украины и штурмовой бригады «Людь». ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, уничтожены 2 боевые бронированные машины «Козак», 9 автомобилей, гаубица М777, 2 гаубицы МСТБ, 2 орудия Д-20, 4 гаубицы Д-30 и орудие М119. Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение скоплением живой силы и техники 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад, 105-й и 127-й бригад территориальной обороны в районах Водянова, Раздольного, Макаровки и Равнополя. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, 8 автомобилей и орудия Д-20. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированием 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Степного, Каменского, Токаревки и Камышан. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 5 автомобилей, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.
Rekaman pertempuran terakhir di New York sebelum kota tersebut jatuh ke tangan Moskow, tentara Rusia mengalahkan sekelompok besar angkatan bersenjata Ukraina. Video operasi Brigade ke-9 merebut salah satu pemukiman terbesar di aglomerasi Torets dan pusat logistik penting yang strategis, Novgorod, sebelumnya bernama New York oleh Ukraina, di arah Donetsk. Rekaman diunggah akun Telegram pro-Rusia RV Voenkor. Militer Rusia melalui pernyataan resmi Kemenhan menyebut setelah melancarkan serangan besar-besaran di New York dan aglomerasi Torets di dekatnya, sekelompok kota yang sebagian besar merupakan kota industri dengan Torets sebagai pusatnya, sejak Juni berhasil direbut. Ukraina belum berkomentar atas jatuhnya kota New York ke tangan pasukan Rusia. Namun staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina di hari jatuhnya New York